lepas dalam bidang teknikal sebagai seorang superior LAE dan kerja engineer in office, Tuan Yuzi telah pun berpindah ke macam bunyi macam bidang lain, PR punya. So Tuan Yuzi lepas itu telah menjadi PR executive kalau saya tak silap di MAS. Boleh walk us through macam mana boleh lompat sampai ke sana? Adakah sebab faktor jumpa ramai orang ni ke ataupun by chance saja? Okay, it's a funny story. Funny bukan dari segi apalah. Even then also saya rasa saya tak mencukup mencurahkan bakat yang dikurniakan oleh Allah. Dalam kelas, technical class, student tak boleh lebih pada 24 orang. Okay? Itu kita punya SOP with the Department of Civil Aviation. Dan sekarang dia di camp lah. Ya, tak boleh lebih. Kalau kau orang macam pilot mari. Kadang tu 12 orang je, kadang 10 orang je. Itu je yang airline boleh release. Yang lain semua bekerja kan. So saya kata alamak, itu sekali kursus tu kadang-kadang tu sampai 3 minggu, 4 minggu. Aku habis 3-4 minggu untuk 12 orang je. Tetapi manager saya, masa tu saya very aktif yang awak cakap tadi, dari segi buat DJ, dari segi buat master ceremony, dari segi band. Okay. So dia tengok kualiti tu pada saya, kualiti semula jadilah pada dia lah. Dia mengatakan, awak punya kurniaan Tuhan ni mungkin boleh digunakan di tempat lain. Dia yang manager saya yang cakap di tempat lain. Sebab you are comfortable in front of the people as an instructor, or I saw you talking to as an MC also. You're confident with your music and all that. So why not you try public relation? That's how it started lah. So even when saya cakap public relation, saya risau actually. I did not have paper qualification. I did not have experience. Tapi masa tu MAS punya management very human bias tau. Dia baguslah. Manager saya kata tak apa Yusuf, kau pergi sana, kau try tengoklah. Katalah 3 bulan ke 6 bulan. Katalah tak sesuai tempat tu untuk kau. Kau datang balik, kursi di bilik technical training masih ada untuk kau. Wow, bagus ke? Kan? MAS dulu bagus gila yo. So, saya pun pergilah ke sana. Jumpalah dengan this lady manager group communication kan. Masuk tu. Ya Allah. Bulan first few month tugasan saya hanyalah melayan, kau dengar ni ya, hanyalah melayan surat komplain daripada ya Allah, stres punyalah banyak kan. Aku terteruk sangat ke line aku ni kan. Bayangkanlah. So but there was a hikmah to it. Apabila komplain ni datang dari macam-macam area. Mungkin baggage, mungkin check-in kan, mungkin claims kan, mungkin accident ke apa benda ke kan. Sebab saya PR, sebelum saya menjawab, saya kena ambil tahu dulu kan how does the system works, betul tak? Tidak macam mana saya nak menjawab. So because of that, I learned quite a lot about operation of the airline, at least on the surface lah, but a wider area. Kalau tidak tu engineering je macam korang lah, pilot je kan. Because of this, I got no choice but I have to learn kan. So itu berlaku. Then after, thank God it did not go forever. After a few months, I think dah 6 bulan lepas tu dipindah saya to look after the media. Media macam spokesperson for the airline, itu pun kelang kelibur gayu. Bila apa-apa berlaku pada airline, kadang-kadang geng-geng daripada media ni, reporter ni, telefon sampai ke rumah you. What happened to MS flight? What happened to MS flight to Perth? I heard they turn back and all that. Aku kena jawab. Tapi of course, saya jawab berlapis lah kalau saya tak tahu
pucuk kali kan, tak boleh lah kan kita cakap bagi pihak syarikat. You kena just simply blurt out kan. So we learn quite a lot. Tapi it was a great time there lah. Probably rezeki again, sebabnya masa tu jugalah MAS berkembang dari segi destinasi. Masa tu juga lagi MAS berkembang daripada lebih kurang 70 destinasi ke 100 destinasi. So kau bayangkan berapa banyak destinasi baru. So sebagai seorang PR yang menjaga orang media, saya memerlukan orang media bercerita bagus tentang destinasi baru yang MAS nak terbang, betul? Betul. So that dia menggalakkan orang naik MAS pergi ke destinasi tu. Jadi saya terpaksa terpaksalah kena pergi ke sana, bawa orang media, menjaga diorang dengan baik supaya diorang tulis cantik-cantik tentang cerita kita. Katalah masa tu saya ingat lagi, pergi Mexico. Masa itulah first time pergi Paris, pergi Madrid, pergi Rome, you know. So I had to do the dirty works lah, going all those places. Tanya Tuan Yusuf pergi ke sana, Bawa orang media sini. Oh, media, okay, and then reporter, bawa reporter dari sini. Reporter, and then tunjukkan penerbangan kita, berapa jam, nama, servis kita on board. Okay. And all that. Then bila sampai ke sana, suruh dia tulis tentang destinasi itulah. Contohnya pergi ke Rome. Is it one time thing or like macam few times pergi Rome misalnya? One time lah, okay. Inaugural flight. Okay. Penerbangan pertama ke sana, saya bawalah. Ramai kan? Kadang sampai 20 orang you. Kadang sampai 20 orang. Ada jugalah destinasi yang kita macam walaupun kita dah pergi lama, tapi kita nak mempromosikan balik. Itu pun kadang kami buat, kita nak pergi kan lah. But it's very interesting. Bila sampai ke Rome, kita tak pergi Rome je, kita bawa dia pergi Florence, kita bawa dia pergi Milan, pergi Pisa, pergi. Itulah, I have to do all the dirty works lah, you know. Dirty work. Dirty work kalau dia seorang wartawan media, memang dia, you know, he or she was in for a treat lah. Dia pergi ke tempat baru, memang dia orang sayang mas tu dan dia akan promo gila-gila lah. Betul. So, but we have to look after them. We have to look at that. There were places that, you know, kita main lepas tangan dengan dia orang, dia ada masalah and all that, kita tak handle and all that. Kadang ada yang tak tulis langsung pasal kita ada. So we have to be very careful, very nice to them. And some of them are still my friends. It's very nice.